እግዚአብሔር በዚህ ቀን እንደገና ስለሰበሰበን gathering us before በተቀደሰ መቅደስ ውስጥ ያለ ሁሉ ጌታን ያመሰግናል። Let everyone in the holy temple appreciate the Lord. ሁሉም ሰው እግዚአብሔርን ይባርክ። Come on, bless him. ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ አለ። I was happy when they said let's go to the house of the Lord. እግዚአብሔርን አመስግኑት። Appreciate him. እናመሰግናለን። Father, we thank you. ሼራካታ ሳካቶ ራዲያላካቶ ደግሞ ዛሬ ቃልን ስጠኝ በሉት በጌታ በኢየሱስ ስም። Ask him, Father, send me my word. በዚህ ሁለተኛ የቅድመ ሴሎ አገልግሎት በረከት ቀን In this second in the series ቃልን ስጠኝ በኢየሱስ ስም። encounter day of blessing. ቃልን ስጠኝ በኢየሱስ ስም። Send me your word. እናመሰግናለን። We thank you. በኢየሱስ ስም ጸልየናል። In Jesus' mighty name we have prayed. በኢየሱስ ስም ዛሬ ቃሉ ያገኛችኋል። In the name of Jesus, the word shall encounter you this morning in Jesus' name. ማንም ያሆኑ አይመለስም። No one will return as he has come. ለእግዚአብሔር ከፍ ያለ ክብር ሰጥተን Appreciate him, give him glory as you take your seats. ስለዚህ ታላቅ ዕድል እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። I greatly thank God for this great privilege. ይሄ ትልቅ ዕድል ነው ለኔ። It's a mighty privilege. እንደዚሁም የእግዚአብሔርን ባሪያ ብሔራዊ መጋቢያችንን ፓስተር ጆሊ ነሚን ከልቤ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሰር። I equally thank God servant the national pastor in the house, Pastor Jolie Nemi, for giving this privilege. ውዳሴ ትንቢቶች እንዲፈጸሙ ያመቻቻል። Praise facilitates fulfillment of prophecies. ከኔ ጋር እንዲበሉ እስቲ ውዳሴ በሉ እስቲ። Let's say together, praise. ያወዳሽ ድምጽ አይመስልም። ውዳሴ በሉ እስቲ። Praise ትንቢትን ያስፈጽማል በሉ እስቲ። facilitates fulfillment of prophecies. ወደ ሴሎ ስትሻገሩ ከትንቢት መፈጸም ጋር ትሻገራላችሁ። When you cross over to Shiloh, you will cross over with fulfillment of prophecies. እግዚአብሔር ወደሚያመሰግኑት ብቻ ነው የሚሳበው። Because God will only be attracted towards the people that praise him. በቀላሉ አመስጋኝ መሆን ማለት So simply speaking, to be a praiser is በተለየ መንገድ እግዚአብሔር መሳም ማለት ነው። it is to attract God in a unique manner. እንደ ቢሾፕ አቢዮዬ አባባል According to the sayings of Bishop Abioye, ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል አለ። when you pray, the Lord hears you. ተቀምጦ በዙፋኑ ይሰማል ወይ መልአክ ይልካል አልያም የሆነ ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር። Either seated on a throne or will send you an angel one way or the other. ስታወድሱ ደግሞ ይነሳላችኋል። But when you praise him, he will stand from his throne. ውዳሴያችሁን ሁሌም አድርጋችሁት አምላኪዎች ስትሆኑ ደግሞ ያቅፋችኋል አሉ። And when you become praiser and when you make praise your lifestyle, the Lord will embrace you. እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። Therefore, let us lift up our ጌታ hands. ሆይ በሉት። Tell him, Father, አወድሳለሁ በሉት። I praise you. ዛሬ ትኩስ የውዳሴ መንፈስ ያገኛችሁ። I encounter fresh anointing for praise in the name of Jesus. እንዴት ነው ትንቢቶችን የሚያስፈጽመው ውዳሴ? But how does praise facilitates or expedites fulfillment of prophecies? ይሄንን መረዳት በሚል ያየን ነው። So we are looking into understanding how praise facilitates fulfillment of ዛሬ prophecies. ክፍል 2 ሃን እናያለን። So we shall see part 2A. ትንቢታዊ ቃሎች በጊዜያቸው የሚፈጸሙ መሆኑን ሁላችንም ልብ ልንል ይገባል። We should understand that prophetic words will be fulfilled in their own time. ኢያሱ 21 ቁጥር 45 ላይ The book of Joshua chapter 21 verse 25. ኢያሱ 21 ቁጥር 45 Joshua 21 ቁጥር 45 45. እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት ከተናገረው መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም አልቀረም ማለት ነው። Of all the Lord spoke to the house of Israel, it was all fulfilled, nothing remained. ምንም የቀረ የለም። It was all fulfilled. ምንም የቀረ የለም። Nothing was እግዚአብሔር absent from የተናገረው it. ሁሉ ተፈጸመ። It was not short of anything, it was all accomplished. ሰው የተናገረውን ላይፈጽም ይችላል። A man may not accomplish what he has said, እግዚአብሔር ግን የተናገረውን ይፈጽማል። but the Lord will make whatever he has promised. ሐቀኛ ስለሆነ ብቻ አይደለም፣ Not only for he is a true God, ነገር ግን ፈጽሞም ስለሚናገር ነው እግዚአብሔር። but for he speaks after he has already accomplished it. የተፈጸመ ነገር ደግሞ ማየት ብቻ ነው የሚያስፈልገው። So what we do after everything is accomplished is only seeing its performance. ከትንቢቶች ጋር ህይወታችን ሊቆራኙ ይገባል። Therefore we have to attach our lives with prophecies. ትንቢት ነጋችንን ጭምር የሚሸከም ኃይል ነው። Because prophecy carries our tomorrow. ሰይጣን የሚፈራው ማን ነው ካላችሁ ትንቢት ቃል ያለውን ሰው ነው።
Satan is afraid of people that have the word of prophecy. ሙሴና ኢየሱስ If you take Moses and Jesus, ገና በቅፍ ያሉ በልጅነታቸው in their childhood when they were in the bosom of their mothers, ስለ እነሱ የተነገረ ትንቢት ስለነበር for there was a prophecy told before them, ሰይጣን ይፈራቸው ነበረ። the devil was afraid of them. ያን ሁሉ እርምጃ እንዲወሰድ ሕፃናት እንዲገደሉ ያደረገው ፈርቶ ነበር። That's why the devil was scared that he made the king to massacre all the children. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? What does that mean? ትንቢት ሲኖረን When we have a ወይ prophecy, ትንቢት ያለው ሰው a man with a prophecy, ገና ሕፃን ልጅ እንኳን ቢሆን even though he's a baby, ሰይጣን በዛ መንገድ ይፍረከረካል። the devil will be frustrated in that way. ምክንያቱም ቃል አለው ያ ሰው። Because that man has a word of God. ነገው የሚያስፈራ ነገው የከበረ የሆነ ሰው ዛሬ ቃል ያለው ሰው ነው። Somebody that has a word today is a man which has a fearful tomorrow or future. ቃል አለኝ በሉ እስቲ። Somebody say I have word of God. ቃል አለኝ በሉ I እስቲ። have the word of God. በኢየሱስ ስም ቃሉ ይፈጸምላችኋል። In Jesus' name that word shall come to pass. ባለፈው ሳምንት የእግዚአብሔር ባሪያ እንደተናገሩት According to God's servant, the word of God's servant of ሁሉም last week, ሰው የትንቢት ስጦታ ላይኖረው ይችላል። everybody may not have the gift of the word of prophecy. ላይኖረው ይችላል። He may not have. ግድ አይደለም ሁሉም ትንቢት እንዲናገር። It's not a must that everybody prophesies. ነገር ግን ሁሉም ሰው የትንቢት ቃል አለው። But every person has a word of prophecy. የትንቢት ቃል የሌለው ሰው የለም። There is no one without the word of prophecy. እኔም አለኝ በሉ እስቲ። I also have the word of ታዲያ prophecy. ያንን የትንቢት ቃል ደግሞ መፈጸም የእግዚአብሔር ኃይል ነው። But it is the power of God to come to pass or to make to come to pass that word of prophecy. እየሞተ ያለውን እንኳን የሚያለመልም ቢኖር የትንቢት ቃል ነው። If there is something that brings back to life a thing that is dead, it is the word of prophecy. ዛሬ እንኳን እዚህ ያላችሁ ብትኖሩ If you are here this morning, ምናልባት እኔ እኮ የትንቢት ቃል የለኝም ያላችሁ ካላችሁ that you might doubt, say, I don't have the word of prophecy. የኔ ነገር ብዙ አቅጣጫ ዝግ ነው ያላችሁ ካላችሁ May say that things are closed in several ways. ዛሬ የሆነ ቃል ይዛችሁ ሂዱ በሕይወታችሁ። But this morning, go back with a certain word of God to እግዚአብሔር your life. ነገሩን ይቀይርላችኋል። And the Lord will transform your የሚያምን destiny. ሰው ከዚህ በላይ አሜን ይበል። Somebody that believes shout the biggest amen. ሃሌሉያ። Hallelujah. አንድ ሰው ጎሸን በሚገኘው ቤተክርስቲያን ላይ መጣ። A man came to the church in Goshen, ናይጄሪያ ላይ ማለት in ነው። Nigeria. እና ያ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ሲመጣ When he came to the church, ህይወቱ በሽታ ይዞት ኪሎውም በጣም ቀንሶ ነበረ he had lost weight because of sickness. እና ሊሞት ከጫፍ ደርሷል። He was in the verge of death. አመጣጡ ቤተክርስቲያን የሚቀብረው ቤተክርስቲያን ፈልጎ ነበር። The way he came to church was seeking for a church that will bury him. ነገር ግን የመጣ ቀን 3 ተከታታይ መንፈሳዊ ትኩረት ሳምንት አገልግሎት ነበር። But the time he came, it was the 3 days week of spiritual emphasis. ይሄ ሰው ተስፋ ቆርጧል። The man was hopeless. ይቀብሩኝ ዘንድ ካገኘው ብሎ ነው ቸርች የመጣው። He came that he may find people that will bury him when he dies. ቁጭ ብሎ እግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ When he was sitting and hearing the word of God, እናንተ ዶሮ አይደላችሁም ሰይጣን አይገላችሁም የሚል ቃል መጣ። there came a word that said, you are not chicken that the devil will kill you. ይሄንን ቃል ይዞ ሄደ። He took the word, እንደገና ተመለሰ በነገታው። came back the next day. አሁንም ሌላ ቀን ይዞ ሄደ። He went back again with another word. በሶስተኛውም ቀን መጣ። On the 3rd day, እንደገና ቃል ይዞ ሄደ። he went back with the word. እንደዚህ ያለ ሶስተኛው ቀን And he said on 3rd day, ሰይጣን አትገለኝም አለ። Satan, you can't kill me. ሰይጣን አትገለኝም። You cannot kill me. ለምን? Why? ቃል ይዞ ሄደ ሰው። He went back with the word of God. ከዛ ጤንነቱ ተመለሰ። And his health was ኪሎ restored. ወደ ነበረበት ተመለሰ። He gained weight. ዛሬ ቤተክርስቲያን ያገለግላል። Today he is a minister in the ዛሬ church. ልጸልይላችሁ። Let me pray for you. አበቃ በተባለው ነገራችሁ ላይ In the thing that you say is የእግዚአብሔር ቃል closed. በኢየሱስ ስም The ያገኛችሁ። word of God will come upon you and የእግዚአብሔር encounter with ቃል you. በኢየሱስ ስም ነገራችሁን ያለምልምላችሁ። The word of come and flourishing that belong አንድ to ሰው you. ቃል አለኝ ይበል እስቲ። Somebody say, I have the word. ቃል አለ። I have the word. ሃሌሉያ። Hallelujah. በብሉይ ኪዳን ዘመን በቃሉ አይቃለዱም። They don't joke with the word in the Old Testament. ኢቭን የሀገር መሪዎች ጭምር ከትንቢት ቃል ጋር የተጣበቁ ነበሩ። Even the kings were stuck with the word of God. They stick to the word of God. በእስራኤል ረሃብ በነበረበት ዘመን In the days of famine in Israel, መሪው ተነሳና እንደዚህ አለ። the leader or the king said, ነብዩ ኤልሳ Prophet Elisha, ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ regarding this situation, የሆነ ትንቢት መናገር አለበታል። he
he should say something. He should prophesy. አለበለዚያ አንገቱ ይቆረጣል። Otherwise he will be slain. ያ ማለት ምን ማለት ነው? What does it mean? የሀገር መሪዎች Leaders of a country, ትንቢት እንዲናገሩ ነቢያትን ያስገድዱ ሁሉ ነበር። they were forcing, or to the extent of forcing the prophets to speak prophecies. ከዛ መልእክት ላከበት። And he sent a messenger. ኤልሳ ነብዩ ሲያየው ገና And when the prophet saw the man, ይኸውላችሁ መልእክተኛ ላከብኝ አለ። look, he sent a messenger to me. ግን አክሴፕት አደረገው። But he accepted it. ቆመና ተናገረ። And he spoke. ነገ በሰማርያ Tomorrow መትረፍረፍ ይሆናል in አለ። Samaria there shall be abundance. እግዚአብሔርም የትንቢቱን ቃል ፈጸመ። And the Lord performed the word of the ንጉሡም prophecy. ጭምር አረፈ ያን ጊዜ። And even the king was at peace. በኢየሱስ ስም መትረፍረፍ ይሆንላችኋል። There shall be abundance in your life in the name of ሰጋችሁ ነገር Jesus. ለእግዚአብሔር ጣልቃ ይገባላችኋል። In the thing that concerned and worried you, the Lord shall intervene. ሕይወታችን ከትንቢት ቃል መለየት የለበትም። Therefore our life should not be separated from the ኤሳው word of እንደዚሁ prophecy. ቃሉን አንስቶ አለቀሰ አለ። And Elisha took the word and he cried. አባቱን እንዲህ አለው፣ He said to the father, የቀረ ርስት የለም አይደለም ያለው። he didn't ask, is there no remnant? ርስት አልጠየቀም። He didn't ask for an inheritance. የቀረ የትንቢት በረከት የለህም ወይ አለ። He asked, is there no remnants or remainder of the word of prophecy? ምክንያቱም ወንድሙ በትንቢት ተባርኳል። Because his brother was blessed with the prophecy. ለሱ ደግሞ ያስፈልገው ነበረ። And he also needed the word of prophecy. አለቀሰ ይላል ድምጹን አውጥቶ። He cried ለምን? aloud. Why? የትንቢት ቃል ወሳኝ ስለሆነ። Because the word of prophecy is very determining. ዛሬ በሕይወታችሁ ላይ የትንቢት ቃል ያገኛችሁ። May the word of prophecy locate you this morning in the name of ግን Jesus. ትንቢቶች ምንድን ናቸው? But what are prophecies? ፈጠን ብለን እነዚህ ነይ። Let's quickly look into that. ትንቢቶች ለመፈጸም አብሮ የተሰራ አቅም ያላቸው እግዚአብሔር ኃይል ናቸው። Prophecies are the power of God that have inbuilt or potent word in them, power in them. አቅም አላቸው They ውስጣቸው። have potency in them. የእግዚአብሔር ቃል አቅመ ቢስ አይደለም። The word of God is not powerless. የእግዚአብሔር ቃል አቅም ያለው ነው። ሃሌሉያ! It is powerful. It has potency in itself. ያንን መፈጸም የሚችል ነው። And it has also the power to accomplish. በየጊዜው ስትሰሙት ቃሉ እንዳይቀልባችሁ። When you hear again and again, you should not take it lightly. ቃሉ የእግዚአብሔር ኃይልን የያዘ ነው። Because the word of God carries the power of እንደ God. ሉቃስ 1 ከ34 እስከ 35 According to the book of Luke chapter 1 from verse 34, yeah. እስከ 35 እንደዚህ ይላል። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለ። How will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. The angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. የእግዚአብሔር ቃል ነው የመጣላት። It is the word of God that came to her. ግን ድንግል ናት። But she was the virgin. እንዴት ይሆናል ይሄ? And how could this be? ወንድ አላውቅም እኔ። She doesn't know any man. የቃሉን አቅም ነገራት መልአኩ መልሶ። But the angel told her about the ልክ power of the ከቃሉ word. ጋር አላት። But with the power of the መንፈስ word, ቅዱስ አለ አላት። there is also the Holy Ghost. እሱ የልዑል ኃይል ይጸልልሻል አላት። And this power of the Holy Ghost will overshadow you. የማይሆነው ነገር እንዲሆን ያደርጋል And አላት። will make the impossible possible. በኢየሱስ ስም በሕይወታችሁ በዚህ ወር የማይቻል የተባለው ይሆንላችሁ። The impossible shall be possible in your life this very month in the name of Jesus. ይሆንላችሁ። All impossible shall be possible for you. የእግዚአብሔር ቃል በመሰረቱ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስም የትንቢት መጽሐፍ ነው። The word of God by itself, the Bible, is the word of prophecy. እግዚአብሔርን ቃል ካመንን የመፍጠር አቅም በውስጡ አጭቋል። If we believe the word of God, it is also loaded or embedded with the power of creation. እንደ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ላይ In the book of Ezekiel chapter 12 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ verse 25, እኔ እግዚአብሔር ነኝ እናገራለሁ የምናገረውም ቃል ይፈጸማል። እስቲ ይፈጸማል በሉስ። he said, I am the Lord, I speak, and the words I speak, they shall come to pass. Somebody say, shall come to pass. ደግሞም አለ አይዘገይም አለ። እስቲ አይዘገይም በሉስ። አይዘገይም በሉስ። It shall not tarry. Somebody say, it will not tarry. ሃሌሉያ Hallelujah. አይዘገይም ቃሉ The word shall not tarry. በጊዜው
but on its own በራሱ time, ሰዓት in its own time, ራሱ እንዲፈጸም ያደርጋል። will make things to happen by themselves. ቀጥሎ እንደዚህ አለ፣ እናንተ አመፀኛ ቤት ሆይ በዘመናችሁ ቃሌን እናገራለሁ እፈጽመውማለሁ ይላል እግዚአብሔር። But thou rebellious house of Israel, in your own days I will speak and I will make it to come to pass. እናገራለሁ ደግሞ ምን እላለሁ? I will speak, እፈጽማለሁ። will also accomplish. እስቲ ይናገራል በሉ እስቲ። Somebody say he will speak. ይፈጽማል በሉ እስቲ። The Lord will make it to come to pass. በኢየሱስ ስም ተፈጽሞላችኋል። So shall it be in the name of Jesus. ትንቢቶች እንዲፈጸሙ ትኩረት መስጠት አለብን። We should give due attention for prophecies to come to pass. ትንቢት እንደ ነፍሰ ጡርነት ነው። Prophecy is like pregnancy. እንደ ነፍሰ ጡርነት ነው። It's like pregnancy. ነፍሰ ጡሮች Pregnant women, የሆነ ነገር በውስጣቸው ልጅ ህይወት ያለው ነገር ስለጸነሱ ትኩረት ይሰጣሉ። for they have conceived a life in themselves, they give due attention. ሁሉም ሰው እንደሚሮጡ አይሮጡም። They don't run like others run. ሁሉም ሰው እንደሚራመዱ They አይራመዱም። don't walk even as others walk. እንደዚሁም ደግሞ ሁሉም ሰው የሚበላውን አይበሉም። They don't also equally eat what others ሁሉም eat. ሰው የሚጠጣውንም They አይጠጡም። don't drink whatever anyone ለምን? drinks. Why? ሌላ ህያው ነገር ጸንሰዋል በውስጣቸው። Because they have conceived a life in them. የእግዚአብሔር ቃል ህያው ነው ይላል። The word of God is living. ትንቢት ሆኖ ወደኛ ሲመጣ When it comes as a prophecy into our መጀመሪያ life, እንደ ጽንስ ነው የሚሆነው። first it will be like, a pregnancy, ግን an embryo. በጊዜው ምን ይላል? But in its own ይወለዳል። time, it will be born. ይወለዳል። It will come as a ስለዚህ child. ትንቢት የያዘ ሰው So a man with a prophecy, አካሄዱ የተለየ ነው። his walk is different. አነጋገሩ የተለየ His ነው። speech is different. እግዚአብሔር ባሪያ እንደዚህ አለ። God's servant said, ገና በአስራዎቹ ዓመቴ ውስጥ ያለው አለ and when he was like a teenager, ንጉሥና ካህን ናችሁ የሚለውን ቃል ሰማዋል። he heard that you are priests, you are kings. ከዛ ጊዜ ጀምሮ አሉ From that time on, እንደ ንጉሥ መኖር ጀመርኳል። I began to live or act like kings. ንጉሥ እንደሚለብሰው ባለኝ አቅም መልበስ ጀመርኳል። To the extent I began to dress like kings. ንጉሥ ሱሪውን ዝቅ አድርጎ አይሄድም ብዬ እንደዛ መሄድ ጀመርኳል። I dressed my trousers properly like kings. ንጉሥ መንገድ ላይ አይበላም ብዬ መንገድ ላይ አልበላም አለ። I don't eat on the streets, for kings do not do that. ሃሌሉያ Hallelujah. አጠገባችሁ ያለውን ንጉሥና ካህን ነው በሉ እስቲ። Tell ሃሌሉያ somebody by your side, you are kings, you are አሜን። priests. Amen. አሁን አልተገለጠ ይሆናል። It might have not been revealed ነገር right ግን now, ተጸንሷል። አሁን but it has been conceived. በኢየሱስ ስም ይወለዳል። It shall be born in the name of በኢየሱስ ስም Jesus. ይወለዳል። It shall be born in the በኢየሱስ name of ስም Jesus. ይወለዳል። It shall be born in the name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. እንደዛ አክት ማድረግ አለብን። So you should act so. የትንቢት ቃል ያለው ሰው ትኩረትን ይሰጣል። Somebody that has the word of prophecy gives attention to the word. በመታዘዝም He ይታወቃል። will also be obedient. በመታዘዝ ይታወቃል። He is also popular with obedience. ምክንያቱም አብዛኛው ትንቢቶች ከመመሪያ ጋር ነው የሚመጡት። Because lots of prophecies come also with instructions. ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዛ መስራት ደስ ይለዋል። Because God is pleased walking that way. ለምሳሌ ባርካለሁ ሲል When he says, I bless you, ከዛ ጋር አንድ ትእዛዝ ይሰጣል he እግዚአብሔር። will give you an instruction with it. እነዛን ትእዛዞች ችላ አንበላቸው። Let us not disregard those instructions. እግዚአብሔር ባናምነው ባንታዘዘውም ለዘላለም ታማኝ ሆኖ ነው የሚኖረው። Because the Lord is always the Lord, whether we obey him or whether we believe him or not. መታዘዛችን ግን ጥቅሙ ለኛ ነው። But our obedience is beneficial to us. ስንታዘዘው When we obey him, የተነገረን የትንቢት ቃል the word that has been prophesied አካል upon us, እንዲለብስ ያደርግልናል። it shall take flesh. አንዳንዴ እንግዳ ትእዛዝን ሊያዘን ይችላል። Sometimes he gives us strange ልክ instructions, አብርሃምን እንዳለው as he did to Abraham. በ75 ዓመቱ In the age of 75, ከቤተሰቦች ቤት ውጣ አለው። he told him to depart from his family. ወዴት ነው የሚሄደው? Where is he going? ወዴት እንደሆነ አያውቅም። He doesn't know where. እኔ ወደማሳይ ግን But he said, to the place I ሂድ show እዛ you, አለው። go there. ምን አረጋለሁ? What will I do? እባርካለሁ፣ I bless you. እባርካለሁ፣ I bless you. I እባርካለሁ። will bless you. በረከቱ ያለው The blessing is በመውጣት ውስጥ ነበር። with the obedience of going out. ወጣ ይላል አብርሃም። And Abraham departed. በኢየሱስ ስም የመታዘዝ መንፈስ ያገኘን። አሜን። Receive the spirit of obedience in the name of Jesus. እንግዳ ናቸው ትእዛዞቹ። Those instructions are very strange. አርክ ቤንሰን ቢሾፕ ኤዶሳ እንደዚህ ያሉ አርክ ቢሾፕ ቤንሰን ኤዶሳ Archbishop Benson Idahosa said, እግዚአብሔር በረከትን ትንቢት ነገራቸው። the Lord spoke to him a prophecy of blessing ከዛ ግን እንደዚህ አላቸው፣ and told him, አስራትህን 90% ክፈል አላቸው። you should pay 90%, not 10%. It's not a tithe, it is 90%. እግዚአብሔር ሆይ አሉት፣ And he asked God, እባክህ ይሄንን መመሪያ አሉት፣ please, ይሄንን ቃል this word, this instruction, ለሚስቴም ንገራት አሉት። tell it
to my wife, not to me. ሃሌሉያ Hallelujah. ለሚስቴም ንገራታል You tell my wife as ምክንያቱም well. ይህን ትእዛዝ ለመቀበል ልታንገራግር ትችላለች Because she could contend with this word. አንዳንድ የእግዚአብሔር መመሪያ ከማንም ጋር አትማከሩትም Some of instructions of God you don't, ግን consult anybody. ስትታዘዙት But when you obey, እግዚአብሔር በረከቱን the ያመጣላችኋል Lord will send His ሲከፍ blessings. አድርጉ እጃችሁን Lift up your right hand. በኢየሱስ ስም በዚህ ወር በበረከት This month ትሻገራላችሁ you shall cross over with the blessing in the name of ወደ Jesus. ሴሎ በበረከት ያሻግራችኋል The Lord will make you cross over to Shiloh with His blessing in Jesus' name. እግዚአብሔር የኛን ድካም ሳይሆን የራሱን አቅም ተማምኖ ነው የሚናገረው The Lord speaks according to His power, not according to our ቅድም እንዳልነው weakness. ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 ላይ As we have said earlier, according to the book of 2 Kings chapter 7, ኤልሳ ትንቢት ተናገረ Elisha spoke a ነገ prophecy. በሰማርያ መትረፍረፍ ይሆናል አለ Tomorrow, by this time, there shall be abundance in the gates of ከዛ Samaria. አንድ ሰው እንደዚህ አለው And a man asked, የሰማይ መስኮት ቢከፈት እንኳን እንዴት ይሆናል አለ even though the Lord opened the windows of heaven, how come this big? ታያለህ ግን አትቀምስም አለ And the prophet said, you shall see of it, but will not taste of it. ይሄ ሰው የዲያብሎስ አምላኪ አይደለም This man was not worshiping the devil. ኢብን ለረሃቡ መፍትሄም ዘንድ እግዚአብሔርን እየጠበቀ ያለ ሰው He ነው was even expecting God for a solution for his own hunger. ግን ጠብቆ እግዚአብሔርን ግን አላመነም But he expected, he waited, he didn't trust him. በሚያሳዝን መልኩ Very sadly, በመትረፍረፍ ውስጥ በሆነ በረከት እሱ ተረግጠው ሞተ ይላል in the time of abundance, he was trampled upon and was killed. በኢየሱስ ስም የዓለማመን ልብ ዛሬ የተነቀለ ይሆን I remove every heart of disobedience, የዓለማመን unbelief ልብ from ዛሬ Jesus' name. የተነቀለ ይሆን Every heart of unbelief, I uproot it. አልቀመሰም It did not reduce. እያየ ሞተ ይላል And sorry, he እግዚአብሔር did ቃል not taste of it. ምክንያቱም He saw and እግዚአብሔር died. ሲናገር Because when God speaks, ማንንም የሰው አቅም ተማምኖ ሳይሆን He does not speak according to the power of men. ራሱንና ራሱን ብቻ ተማምኖ He ይናገራል trusts upon himself and only himself. ራሱንና ራሱን ብቻ ተማምኖ He ይናገራል was confident of himself and speaks Hallelujah. accordingly. Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ቃሉን ይፈጽምላችሁ The Lord shall perform His word in your life in the name of Jesus. ሙሴና ፈርዖንም ላይ የሆነው ያንን ነው The same happened to Moses and Pharaoh. ሙሴና ፈርዖንን ስታፎካክሩ በምንም አይገናኙ When you compare Moses and Pharaoh, there is no comparison. ፈርዖን ጦር አለው Because Pharaoh had army, ሰራዊት አለው he had a lot of army, ብዙ ኃይል አለው he had power. ሂድና ፈርዖንን ግጠም ነው ያለው እግዚአብሔር ሙሴ And the Lord sent him, go and face Pharaoh. ሙሴ ግን ምን አለው And what does Moses have? እስቲ ቃል አለው በሉስ He had a word. አልሰማውም ቃል አለው He በሉስ had the word. ቃል ነው ይዞ ሄደው He went out with the word. ያንን ሁሉ ሰራዊት የተጋፈጠው And he went and faced all that mighty army ቃል ይዞ ነው with the word of God. ቃል ይዞ ነው With the word of እስቲ God. እጃችሁን አንሱና ቃል Somebody አለኝ lift up በሉስ your right hand, say, I have the word. አለኝ። I have the word. በኢየሱስ ስም አትሸነፉም You shall not be defeated in the name of Jesus. ያያችሁት ሽንፈት የመጨረሻ ሆኗል The last defeat you saw is the last in the name of ስለዚህ Jesus. በእምነት መቀበል የቻልነው ትንቢት ሁሉ ተስፋን በውስጣችን ያቀጣጥላል So all the prophecies we could receive with faith, it will enkindle hope within us. እንዲሁም ደስታንም ያቀጣጥላል It will also enkindle joy within us. ደስታ ደግሞ አወዳሾች ያደርገናል And that joy will make us praisers. ውዳሴ የትንቢቶችን መፈጸም የሚያመቻቸው በአመስጋኝነት በተሞላ ዝማሬ ነው It is only through praise and through singing and thanking the Lord that praise fulfills or expedites fulfillment of prophecies. ግን ምንድነው የሚያደርገው በዋናነት But mainly, what does it really do? የተዘራውን ዘር መመለስ ወይ መከሩን እንድናረጋግጥ ውዳሴ ያደርግልናል It will make us be sure to have the harvest of the seed sown. ዘር የመከር ዘር አለ ገበሬ የሚዘራው There is a seed sown. እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ የቃልም ዘር አለ Also, according to the Bible, there is also the seed of the word. የትንቢት ቃል የሚባለው ሁሉ All the word of prophecy. ዘር ነው እሱ It is a seed. ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ኢየሱስ እንዲህ አለ The book of Luke chapter 8 verse 10, ቁጥር 11 11. ምሳሌው ይህ ነው ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው አለ The parable is this: the seed is the word of God. ዘሩ ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው The seed is the word of God. ስለዚህ ዘሩን ቃሉን ስንቀበል When we receive the seed, which is the word, እግዚአብሔርን ስናወድስበት when we praise the Lord ያ according to ዘር that word, እየበቀለ ይሄዳል it will germinate. እያፈራ ይሄዳል It will have fruit. በኢየሱስ ስም ዛሬ ያፍራላችሁ So shall it be in your life in the name of ግን Jesus. ውዳሴ ከጎደለውስ But if it is less of
praise, ምስጋና ካጣስ if less of ልክ thanksgiving, ውሃ ያጣ ዘር እንደሚደርቀው ሁሉ like the seed without water dries and dies. አቅም ቢኖረውም ውሃ ስላላገኘ እንደሚጠወልግ ሁሉ Even though it had the potency, if without water it dries. ለዛ የእግዚአብሔር ያ ቃል አቅም እንዳይኖረው ያደርጋል። በአለማመስገን ምክንያት You're not giving the praise or thanking the Lord will also dry that word of prophecy. አልሰማችሁም? ብዙ ሰዎች እንዲህ ሲሉ Haven't you heard people saying, ብዙ ትንቢት ተነግሮኛል አሉ፣ I have been told or heard lots of prophecies, እስካሁን ያየሁት የለም ይላል። but there is nothing they have seen? ለምንድን ነው እንደዛ ይሆነው? Why do they say so? ምናልባት ስለማያመሰግኑ ነው፣ Maybe or probably for they are not praising God on it, ስለማያወድሱበት ነው። for they don't praise God on that word. ዛሬ በኢየሱስ ስም የውዳሴ ጸጋ ያገኛችሁ። Receive the grace and the garment of praise in the name of Jesus. እንደዚሁም ምስጋና ወይም ውዳሴ The same way thanksgiving or praise ትንቢቶች እንዳይፈጸሙ የሚቃወሙ ተቃዋሚዎቻችንን ዘወር ያደርግልናል። will also pave from the way all the people that make us not to praise God for the fulfillment of our prophecies. የበቀልን አምላክ እንዲነሳ ያደርገዋል። It will make the God of vengeance to rise up. ዛሬ የበቀል አምላክ ይነሳላችሁ። The Lord of vengeance shall rise up on your behalf in the name of ትንቢቱ Jesus. እንዳይፈጸም አጥር ሊሆኑ የሚፈልጉትን ሁሉ All the hedge that make or that block the performance of the word of prophecy, ታወድሱ ሳለ እግዚአብሔርን as you are praising God, የበቀል አምላክ the ይነሳላችኋል። Lord of vengeance will rise up. አወዳሽነት ጠላቶቻችሁን ትጥቅ ያስፈታችኋል። You're praising the Lord will disarm all your enemies. ስታወድሱ When you praise God, ሰልፋችሁን ለእግዚአብሔር you ታስረክባላችሁ። are handing over your battle to the እግዚአብሔር Lord. የተረከበው ሰልፍ ደግሞ And the battle that the Lord took over, መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? what is the end? እስቲ አንድ ሰው ድል ይበል እስቲ። Somebody says it's victory. ድል ይበል እስቲ። Victory. በኢየሱስ ስም ድል ይሆንላችሁ። So shall victory be in your life in በኢየሱስ the ስም name of ድል Jesus. ይሆንላችኋል። Have your full victory in Jesus' በዚህ name. ሁሉ In all this, ትንቢቶች እንዲፈጸሙ ያነሳሳል፣ and it will make or ራሱ ያመቻቻል። facilitate the fulfillment of እግዚአብሔር prophecy. ራሱ ያመቻቻል። The Lord himself will እነ facilitate. ዮሳፍጥ አወደሱ፣ And Jehoshaphat and the people እግዚአብሔርም ትንቢቱን praised God, ፈጸመላቸው። and the Lord made the prophecy to come to መጽሐፍ pass. ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ The Bible says ያመለጠ ጠላት አልነበረም ይላል። there was no single enemy that escaped. በዚህ ወር ጠላታችሁ አያመልጥም። This month your enemies will not ከእግዚአብሔር escape. ፍርድ They አያመልጥም። will not escape the judgment በእግሮቻችሁ of God. ቁሙና የሰልፉን እግዚአብሔር እንዲረከብ አወድሱት። አሁን Let us all be አመስግኑት። on